So, kita lihat ya one by one. Shopping in the downtown area of the city, it has improved. Nah, subjeknya yang mana dulu? Kalau ada yang bilang double subject. Shopping sama it. Shopping sama it. Terus verbnya? Has improved. Yes, this is the verb. Betul banget. Nah, that's true. The shopping and also it. Ini subjeknya dua. So, it harus dihilangkan. So, this is it correct because of double movement. Oke, thank you. Lanjut ya. Number 8. Correct, ma'am. At the building site, the carpenters with the most experience were given the most intricate work. Correct? Because of what? Karena apa? Correctnya? Sama ada verbnya. Sudah lengkap. Subjeknya yang mana? The carpenter. The carpenter And then the verb? Were given. were given. That's true. Jadi already complete ya. Sudah lengkap. This is the verb and also here is the subject. Jadi correct. Okay. Good job everyone. So let me take a look on the number 9 and 10. Okay. 2 more left. Number 9. Incorrect, miss. Number 9 incorrect because of what? Because no subject. There's no. Yes. Verbnya yang mana? Took. Betul banget ya, took ya. Took is the verb. Oke, terus oke, this is the verb. Subjeknya nggak ada. Right. Harusnya di mana subjeknya? Before took. Before took ya, betul. Harus ada subjek dulu ya. For the fever and headache, Eva took 2 aspirate tablets. So, this is it correct because of missing subject. Subject. Okay, the last. Number 10. Correct, ma'am. Correct, ma'am. Correct. Okay. Subjeknya? The report. The report. Okay. And then verb? Was the report. Okay. Perfect. Udah pada pinter ya. Alhamdulillah. Right. So this is correct. Right. It's complete already. Sudah ada subjek dan juga verb. Okay, everyone. Good job. So, let's go ahead then. Kita lanjut ya. The skill 3 here, it's still basic ya sebenarnya. Jadi, but it's good. It's good because I'm glad you understand. Jadi, semuanya udah paham. Jadi, biar nanti semakin ke belakang udah nggak bingung lagi. Nah, so, now, skill 3, be careful of appositive. Miss, apositif itu apa? Gitu kan ya. Apositif or what we usually called is this one. Let me write something. What we usually
called is noun phrase. Nah, kemarin I already told you, right? Phrase itu apa, Miss? Ya, kumpulan kata-kata. Nah, karena ini adalah noun phrase, berarti artinya adalah kumpulan kata-kata yang menjelaskan itu adalah sebuah kata benda. Atau isinya cuma kata benda aja, begitu. Like example, seperti contohnya di sini. Sally, koma, kan di sini ya, the best student in the class. Nah, jadi the best student in the class ini adalah noun phrase. Atau bisa kita sebut apositif, biasanya kita sebutnya itu APP gitu. Nah, karena dia tuh jelasin si Sally ini. Nah, terus Miss kalimat ini benar apa salah? Benar. Nah, karena sebenarnya kalimat yang sebetulnya itu cuma Sally sama God ini. This is the verb. Begitu. Nah, the best student in the class ini dia tuh cuma jelasin si Sally gitu aja. Ini boleh dihilangkan sebenarnya ya. Dia tujuannya kalau ditulis tuh kenapa Thomas? Ya biar kamu terkecoh gitu ya. Tapi dia aman karena di depan sesudah subjek dia dikasih koma. Tanda koma, terus kalau apositif tepatnya di depan itu, di tengah memang dia harus dikasih koma lagi ya. So contohnya di situ ya, Sally, the best student in the class, koma gitu kan, got an A on the exam, begitu. Jadi kalimat ini benar, aman, karena sudah already consist of subject and verb, begitu. Right. Nah, letaknya apositif, it could be in the beginning and it could be in the middle. Jadi bisa, wait ya, let me give you an example. So, if I write here, contohnya sudah ada di sini ya, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. I can also write like this, the best student, sorry. Okay, again. So, okay. Jadi, as I told you before, apositif ini letaknya dia bisa di awal kalimat. Nah, this is APP ya, tak tulis. Nah, terus, kalau dia di awal, dia wajib dikasih koma. Terus, Sally is the subject, and then God is the verb. Begitu. Nah, dia juga apositif could be the middle tadi seperti contohnya yang ini ya. Ini dia bisa di tengah posisinya. Dan akhirnya harus dikasih koma dan juga koma. Begitu. Right. Have any questions, baby? Jangan terkecoh sama noun phrase-nya ya. Jadi noun phrase itu ya kata-kata aja, the best student in the class. Itu kan hanya kata benda semua ya. Nggak ada verb-nya gitu. Jadi aman. Dia itu hanya noun phrase, kumpulan kata-kata yang terdiri atas kata benda saja. Begitu. Oke. Okay. Any questions, baby? Nggak ada? Kalau nggak ada, oke.
let's go into example in the box. Contoh yang ada di kotak nih. Alright, boleh example word? Siapa yang mau bantu? Let me make it. Oke, kelihatan? Ma'am. Ada anu enggak nih? Gabriela George is attending the lecture. Belakang. The answer is A. Kenapa? Why? Why the answer is A? Delta, ma'am. Some of you answer delta. Some of you answer Karena A. Yang benar yang mana? karena Subjeknya udah ada belum? sudah ada George. George. Are you sure the subject is George? Wait, let me make it. Ada komanya. Jadi kalau dia Iya, ada posisinya di komanya. tengah, ini ada koma, terus koma ya. Iya. Right? Jadi hati-hati. Yang di tengah ini adalah APP. Right. Tuh, kalau verbnya udah ada belum? Verbnya sudah ada. Yes, is attending, is the verb. Jadi kita butuh apa di depan sendiri? Subject. Subject, that's right. Jadi yang mana? My friend. Yes, the best answer is D. My friend. Oke, good job. So, kita lanjut ya. Ada lagi soal nggak ya di bawah ya? Oke. Example 2. Yuk. Somebody wanna answer? Example 2, ada yang mau coba? A, ma'am. Apaan? Ya, oke. Subjeknya yang mana? Which one is the subject? Sarah. Sarah. Oke. Verbnya Miss. ketinggalan ya, atau kelewatan, atau so jadi kita butuh apa? Karena di sini ada koma. Jadi apositif. Yes, kita harus mencari apositifnya atau noun phrase-nya. Yang mana tuh? A, ma'am. A. Kenapa kok yang A? Karena kalau B itu ada isi. Good job. Yes, B ini ada isya. Kalau yang C itu ada double subject nggak boleh karena sudah ada Mrs. ya. Jadi is nggak boleh. Terus yang D. Kalau D itu kalimatnya her excellent basketball player. Iya, ini ada her-nya ya. Jadi and then after that ada play juga, which is this is verb. So the best answer is A. Oke, alhamdulillah udah paham ya. Oke guys, so let's go ahead then. Oke. So, nah ini polanya sudah ada ya, as I told you before. Jadi kalau dia lokasinya ada di APP-nya di tengah, so harus ada koma. Right? Kalau APP ada di depan, sebelum subjek harus dikasih Koma. Right. Okay. That's good. So, yes, let's go into the exercises. Okay.
Number 1, why this is correct? Karena sudah complete noun. Number 1 itu sudah lengkap belum? Sudah. Sudah. Subjeknya yang mana? The new owner. The? New owner. Okay, great. So that's the subject. Verbnya? Undertaking. Undertaking. Betul. Jadi that's why correct ya. Oke. Nah, what about number 2? Why this is incorrect? Karena harusnya bukan a friend. Harusnya apa? A boyfriend. A girlfriend. Ya apa jadi? Subjeknya udah ada belum? Oke, masih bingung. Verbnya udah ada belum? Sudah, ma'am. Alright, this is the verb. Jadi kita butuh apa? Ini yang tengah ini, a friend ini apa sih? Dia posisinya? Positif. APP, yes, this is a positive. Jadi, ini kan ada koma, ada koma. Jadi, dia harus ada subjeknya. Nah, subjeknya ada di mana harusnya berarti? Di depan. Di depan. Sesudah last semester ya. Jadi, harusnya last semester, Eva, gitu. Jadi, dia harus ada subjek dulu. Last semester, Eva, a friend, graduated cum laude from the university. So, incorrect because of missing lyric. Missing subject. Oke. Oke, boleh dilanjut. Number 3. Maybe correct, ma'am. Number 3. Incorrect ya? Kenapa? Correct or incorrect, guys? Correct, ma'am. Correct. Nah, subjeknya yang mana? Valentine's Day. Good job. Terus, verbnya? Pokoknya Is a special. Okay. Valentine's Day is the subject. Terus verbnya is ya. Verb. Okay. Alright. So this is correct. Okay, number 4. Number 4. incorrect. Incorrect, ma'am. Number 4 kenapa? Incorrect. Incorrect. Because Nggak ada subjeknya. subjek. okay, verbnya udah ada belum? Sudah, has decided. Oke, sip. Nah, subjeknya harusnya di mana? Setelah Di depan ya, setelah at long last. Yes, that's true. Jadi at long last, Eva, the executive Officer. officer. So this is it, correct ya? Because of okay. What about number 5? Somebody wanna try for number 5?
Halo, is it difficult, guys? Kok sepi-sepi baik? Correct, ma'am. Correct. Okay, why it is correct? Where is the subject? Where is the verb? Tonight supper. The night supper is the Subject. subject. That's true. And then the verb? Did not. Yes, this is the verb. Oh, deh. Terus ini adalah supper itu makan dinner yang telat ya. So it's a subject ya. Jadi makan malam yang telat, tertinggal tadi malam, rasanya tidak lebih enak gitu dari yang semalam, dari yang kemarin malam. Good, okay. So this is correct ya. Okay. What about number 6? Correct, ma'am. Correct. Subjeknya yang mana? The door. The door. Okay. Verbnya? Was kept. Was kept locked. Okay, good job. So yang depan ini adalah A positive. positif. Sip deh. Aku suka kalau udah pada pintar semua. Right. So this is correct. Alright. And then number 7. Incorrect, ma'am. Incorrect because Missing subject. missing what? Subject. Subject. Okay. Verbnya yang mana? Will Turn on. Yes, will not turn on. This is the verb. Subjeknya harusnya di mana? Di depannya in. Di Depannya depan in. sendiri. Boleh. Atau sesudah winter ya, bisa boleh. So, ini tuh ngomongin alat ya. Jadi mungkin heater in the cold of winter. Well, so I prefer to put the subject here ya. Right. In the cold winter, a heater, a wall heating unit, atau apalah pokoknya yang untuk menghangatkan ya, nama benda yang untuk ngangetin gitu. So this is incorrect because of Missing subject. yes. Good job. Okay, lanjut. Number 8. Correct. Correct, ma'am. Correct because Complete. subjeknya yang mana nih? The new tile pattern. Yeah, right. So this is subject verb ya. Brightens up. Writers up. Right. Good. So correct. Okay. Number 9. Somebody wanna try? Correct, ma'am. Correct. Because Sudah complete. sudah complete. Subjeknya mana? The high power computer. Power computer. Verbnya? Was finally ready. For use. Okay. Okay. So it's a good okay, but let me tell you ya. Jadi last time I ever told you, which is sentences could be consist of 2 clauses if there is any comma. Nah, tanda baca ya atau penghubung atau ya konektor ya, penghubung kan ada tanda baca dan juga
ada kata penghubung ya, contohnya dan, atau, tetapi gitu. Nah, here ini memang ada penghubung. Nah, bisa jadi kalimat ini terdiri dari dua klausa. Mungkin kalian pikir ini adalah klausa 1. Nah, ini selanjutnya ke bawah ini adalah klausa 2. Nah, tapi masing-masing klausa harus terdiri dari subjek dan verb. Nah, sedangkan kata-kata ini tidak terdiri dari subjek dan verb. So, the conclusion is nomor 9 ini yang kurang itu adalah tanda bacanya. Tanda baca ya. Jadi kita harus memisahkan beberapa kata di sini agar dia terdiri dari subjek. Salah satu kata itu bisa menjadi subjek dan salah satu kata itu bisa sebagai apositif gitu. Nah, from the centers here, the high power computer, we put comma to make this one as the subject. Nah, terus ini yang tengah ini dia sebagai apa yang di tengah berarti? Positif. Begitu. Terus was-nya di sini. Klausa. So number 9 it is incorrect because of missing comma. Tanda bacanya gitu. Berarti satu kalimat itu tanda baca itu really matter ya, Mem. Begini ya. So it's really affected. Jadi later on when you find soal yang kayak yang paling sering muncul itu maybe in the written expression. Di mana kalian harus mencari kata yang salah itu yang mana gitu kan ya. Nah, ini kata-kata tanda baca ini sangat berpengaruh begitu. Jadi misalnya ada kata yang tidak ada tanda bacanya, ya itu berarti itu yang salah gitu. Nah, as I said, okay, let me write here ya. Oke. Di mana ya enaknya? Sini aja. Jadi sentence boleh memang sebuah kalimat itu terdiri dari dua klausa, but should be any, yaitu tanda baca atau konektor. Begitu. So, should be any connector. Jadi penghubungnya itu apa aja ya? Banyak. Nah, contohnya kayak nomor 9 ini ya. High power computer, most powerful machine of its time. Oke, itu mungkin dia klausa pertamanya. Tapi apakah klausa tersebut terdiri dari subject and verb? Enggak kan ya? Because the high computer sampai its type itu hanya kumpulan kata-kata saja. Malah mungkin hanya noun, nggak ada subjek, nggak ada verbnya begitu. Jadi nggak boleh gitu. Nah, sedangkan kalimat kata yang berikutnya was finally readied for use. Subjeknya nggak ada juga. Nah, makanya itu jadi akhirnya dia adalah hanya frase gitu. Jadi kita harus menambahkan tanda bacanya di mana dulu begitu akhirnya kan bantuannya berarti penghubungnya agar dia fungsinya nanti menjadi noun phrase dan yang salah satunya adalah sebagai subjek gitu guys. Right, so number 9 is missing comma ya, nggak ada tanda komanya. Oke. What about number 10, guys? Correct, ma'am. Correct, ma'am. Correct. Subjeknya mana? The The psikologi. Yes, psychologist is the subject. And then, okay. Verb was often invited. Invited.
Right, this is the verb. So that's why it's correct ya, udah betul. Begitu, right? Maybe type of questions like number 9 nanti kita akan sering temuin nanti di apa skill-skill berikutnya ya. That makes you quite understand. I'm gonna explain you more. I mean about that. Gitu ceritanya. So yes, this is about appositive or what we usually call is a noun phrase. Any questions, maybe guys? Ada pertanyaan mungkin? Lihat, Ma'am. Lihat ya, oke. Semoga yang lainnya that I didn't hear the voice at all. I didn't get the feedback at all. Hoping that you will really understand ya. Nanti kalau nggak tahu lainnya tanya temennya yang tahu aja ya. Oke. Okay, then. So if you don't have any questions, then we can continue next meeting itu to discuss about the other skill, right? Ini bener ya, nggak ada pertanyaan ya. Nanti next meeting aja ya, misalnya ada if you have any concern or any questions, just let me know. I would really appreciate if you have any questions atau let's say you find any difficult questions, difficult nemu soal TOEFL lainnya, terus habis itu bisa aku nggak tahu ini jawabannya apa, nanti next meeting let me know ya. Yes, ma'am. Okay then, so I guess that's all for today. I'm so sorry, I'm not really focused. I cannot to turn on my video. It's because I'm busy with my Ubel. Get well soon, ma'am. Oh iya, thank you ya. Ini tuh gara-gara es tebu, you know. I really love kebanyakan atau kurang banyak gitu ya. Kurang banyak, Ma'am. Everyone, so thank you for today. Thank you, Miss Cita. Thank you, Miss Eva. Sehat-sehat di Insyaallah. rumah. Okay, right. Bye-bye. Have a nice day, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Terima kasih. Thank you, ma'am. Jangan lupa absennya ya. Thank you, ma'am. Baik, Bu. Oke, Thank you, Bu. bye. See you next time. Thank you.